subscribe dulu baru lihat videonya. Oke, subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Oke, jangan lupa di subscribe baru nonton video ini. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, no waste your time no more. Who the fuck are you? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Subai Channel. Dan di video kali ini saya akan membacakan surat Al-Imran ayat 130 dengan bacaan tilawatil Quran. Dan mohon maaf ya guys, suara saya agak mindeng dan batuk juga ini. Jadi kalau suaranya ya hancur, jadi mohon dimaklum. Oke, lanjut ke videonya aja ya, langsung kita akan bacakan surat Al-Imran ayat 130 sampai 134 kira-kira ya. Gimana kondisi suara saya paling. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bayati koror, bayati, jadi nada yang paling rendah. Langsung ke ayat 130. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba la ta'kulur riba ad'afam mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin. وأطيعوا الله والرسول وأطيعوا الله. Salah ya. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. Maaf guys, suara saya bebel nih, hidungnya bebel, nyote bebel. A few moments later. وسارعوا إلى مغفرة من
وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Duh, suara saya udah nggak kuat nih guys. Jadi sampai situ aja dulu ya. 133. Kita tutup dengan bayatikul fa. Rabbina rabbikum. Dari mana nih ya penutupnya? Wajannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Sadaqallahul azim.